राउरकेलार हनुमान बाटिका तो सबे देखिथिबो। चलो आज देखमा गोटे नुआ जगार हनुमान बाटिका। समको जुहार जय मां समलेई। सकाल सकाल आमे पहुंची आसु दामनजोड़ी। इटा होचे दामनजोड़ी हनुमान बाटिका। आ इटा होचे कोरापुट दामनजोड़ी रे अच्छे। चलो इतार विषय रे जानमा। आउ ई मंदिर के बनेछन नालको फैक्ट्री वाला माने। आ ई मंदिर रो स्टैचूटा देखि पारथबे इटा राउरकेलार भी स्टैचू रु आउरी बड़े हनुमान मंदिर। चलो मंदिर भितर टिके देखिदमा। ई मंदिरटा जेहेतु नालको प्लांट वाले बनेछन तो बहुत बढ़िया मेंटेन कर रखिछन। देखि पारथो तार कलर तार इमेज केते बढ़िया अछि। भगवान को स्टैचूटा मझिरे अछन। हनुमान महाप्रभु बसिछन। एडा गोटे शिवंकर गोटे बढ़िया शिवलिंगटे बना ହେଇଛି। बढ़िया स्टैचूटे बना ହେଇଛି। बहुत सुंदर लागुଛି। ଏଇଟା ଦେଖି ପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ହनुମାନ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଯେନ୍ଟାକି ରାଉରକେଲାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଅଛି। ରାଉରକେଲାର ହନୁମାନ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା 75 ଫୁଟ୍ର ଅଛି। ଆଉ ଇନ୍ ହନୁମାନ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ହେଉଛି 109 ଫୁଟ୍ର। ମାନେ ଭାବିଦିଅ କେତେ ବଡ଼ ଥିବା। ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଏଇନେ ଦେଖିକରି ଯିବ। ଏଇନର ଯେନ୍ ପାର୍କ ଅଛି ପାର୍କର ଭ୍ୟୁଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର है। ଏଇନ ବିହା କରବା ଲାଗି ମଣ୍ଡପ ବି ଅଛି। ଆଉ ରହିବା ଲାଗି ଧର୍ମଶାଳାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି। ଯେନ୍ମାନେ ବି ଆସିବ କୋରାପୁଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିଜିଟ୍ କରବ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇଛି ବୋଲି ସବୁଆଡ଼େ ସବୁଜ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ମନଟା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରବ, ସେୟାର କରବ। ଆଉ ଇ ହନୁମାନ ବାଟିକା କିଏ କିଏ ଦେଖିଛ କମେଣ୍ଟ କରବ। ଆଉ ଯେ ନାଇଁ ଦେଖିବେଲେ ବି ସେୟାରଟେ କରବ ଯେନ୍ତା ବାକି ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରବେ। ସବୁ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।